الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جعل العلم النافع طريقا موصلا لرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن لا إله إلا الله رفع شان العلم وأهله حتى وصلوا من المجد منتهى ومن العز على ذراه. فمن سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام العلماء وسيد الحنفاء صلى الله عليه وعلى آله وصحبه النجباء. أما بعد، أيها الحفل الكريم، كما تعرفون أن هذا الحفل في رئاسة الشيخ شميم أحمد الندوي رئيس جامعة سراج العلوم السلفية جندان غرنيبال. صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد بخيت الحديلي حفظه الله ورعاه. أصحاب الفضيلة والعلماء الأجلة والمشايخ الكرام وطلاب العلم، أيها الجمع الكريم، حياكم الله جميعا في الحفل الختامي للندوة العلمية التأصيلية التي نظمتها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية بدعم سخي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود أدام الله عزهما، وبالتعاون مع جامعة سراج العلوم السلفية جندان غرنيبال، وبإشراف مباشر لفضيلة الملحق الديني بسفارة خادم الحرمين الشريفين في الهند. فباسم الملحقية الدينية وباسم الجامعة جامعة سراج العلوم نرحب المشايخ الأجلة والضيوف الكرام وممثل المراكز والجامعات والمدارس الإسلامية وبمشاركة الندوة، فأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فأهلا وسهلا بكم جميعا حيث الحفل الختامي للندوة العلمية التأصيلية، والتي تمثل شاهدا جليا باسقا على جليل الاهتمام التي تليها المملكة العربية السعودية وقادتها لنشر منهج السلف الصالح والعقيدة الصافية بين الأمة الإسلامية. أيها الحفل الكريم، إن مما من الله به على المملكة العربية السعودية أنها قامت على أساس العقيدة الصافية وعلى تعاليم الكتاب والسنة وتحكيم الشريعة في جميع مجالات الحياة، كما أن من المرتكزات المهمة في سياسة الدولة الاهتمام البالغ والعناية التامة بكتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، والدعوة إليهما وخدمتهما بكل وسيلة ممكنة، منها إقامة الندوات والمؤتمرات والدورات ودعم الجامعات الإسلامية في جميع أنحاء العالم معنويا وماديا. أما الآن الكلمة لفضيلة الشيخ شميم أحمد الندوي رئيس جامعة سراج العلوم السلفية جندان غرنيبال والمشرف على هذه الندوة، ليقدم باقات الشكر والامتنان للمشايخ والحضور جميعا، فليتفضل مشكورا مأجورا. और बढ़ाओ उसको, साउंड बढ़ाओ। ये नहीं चल अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बिहसान इला यौमिद्दीन व बाद।
فنتقدم بالشكر لله عز وجل في ختام هذه الندوة العلمية التأصيلية على أنه يسر وهيأ لنا هذه الفرصة السعيدة، فرصة الدراسة والمذاكرة، فرصة الشكر والسعادة، فرصة الفضل والشرف. فقد حظيت جامعة سراج العلوم السلفية بشرف عقد هذه الندوة برعاية كريمة ودعم سخي من وزارة الشؤون الإسلامية. فالشكر لمولانا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله، ولولي عهده الأمين عاده الله بهما الإسلام والمسلمين وزادهما قوة ونصرا وتمكينا ومتعهما بالصحة والعافية. وأشكر لمعالي الدكتور الإمام المبارك الشيخ عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية على ما يبذل جهدا دعويا كبيرا مميزا، وعلى ما يولي لأبناء المسلمين اهتماما ورعاية وحرصا على تطوير قدراتهم وكفاءاتهم العلمية والفكرية بعقد برامج دينية متعددة وإقامة دورات علمية تأصيلية في جميع أنحاء العالم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل جهودهم ويجعلها خالصة لوجهه موجبة لرضوانه. كما وواصل الشكر الجزيل لفضيلة الملحق الديني بسفارة خادم الحرمين الشريفين بنيو ديلي الهند الشيخ بدر بن ناصر العنزي حفظه الله لوضع الثقة فينا وحسن إحسان الظن بنا وإتاحة هذا البرنامج العلمي لجامعة سراج العلوم السلفية جندة نغر نيبال. وأحسب أننا بذلنا كل الجهد للحفاظ على هذه الثقة الغالية، وعلمنا ما بوسعنا لإنجاح هذا البرنامج وهذه الندوة. والشكر موصول لجميع المشايخ والطلبة المشاركين في هذه الندوة، فهم كانوا الأساس لإنجاح هذه الندوة. وبهذه المناسبة لا أنسى صاحب الفضيلة المحاضر الكريم الشيخ الأستاذ الدكتور محمد بن بقيت الحجيلي على أنه تجشم مشاق السفر وعناءه جدا حبا للخير ونشرا للدين والعقيدة وتوضيحا للأمن الفكري وحماية للأمة الإسلامية من الوقوع في المضلات والتوعية لهم مما في الساحة من التيجارات الباطلة والأفكار الضالة والمضلة الهدامة. وبعد ذلك أشكر كل من يتعاون من زملائي وأصحابي وعملوا ليل نهار وساعدوني في إقامة هذه الندوة وإنجاحها، فلكل لهم الشكر والتقدير على الصبر والمتابعة والتعاون الجميل لرسم بصمات على وجوه الدعاة والمشايخ وطلبة العلم. لولا هذه الوجوه النيرة صبرت على التعب وتابعت وسعت وحاولت وبذلت وعاونت لما وصلنا إلى هذه النتيجة المرموقة. بارك الله في جهودهم وجزاهم عني خير الجزاء. ولا أنسى وأنا في هذا المقام وبهذه المناسبة حكومتنا الحبيبة حكومة نيبال التي راعت ظروفنا ولاحظت احتياجاتنا فوفرت لنا كل ما احتجنا إليها وسخرت لنا ما طلبنا لعقد البرنامج في جو أمن وهدوء تام، وقد حققنا من ذلك ما أردنا فلله الحمد والمنة. فأسأل الله يجعل هذا البلد آمنا مستقرا وينعم عليه بالرخاء. وسامحوني أيها الإخوة الكرام والمشايخ العظام لو صدر منا أي تقصير في خدمتكم وإراحتكم والتوفير لكم التسهيلات التي تحتاجون إليها من الإعاشة والسكن ووسائل التنقل والمواصلات وترتيب البرامج وتجميل القاعات. وفي الختام وأنا بين شوق وحنان وحسرة وأسف
أطلب من المشايخ أن تتكرر مثل هذه الزيارات العلمية والتعليمية والدعوية مرة بعد أخرى لما نلمس من فوائد عظيمة بها. بارك الله فيكم وفي أعمالكم وجعل ما تبذلونه في ميزان حسناتكم وكتب لنا ولكم الأجر الجزيل وغفر لنا أجمعين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه تسليما كثيرا كثيرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزا الله شيخنا خير الجزاء على هذه الكلمات النيرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمتع الشيخ الصحة والعافية. أيها الحفل الكريم، بذلت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد جليل الجهد وعظيم العناية بنشر الإسلام السمح المعتدل وعقيدة أهل السنة والجماعة، وذلك بانعقاد المؤتمرات والندوات والدورات بالتعاون والتنسيق مع الهيئات والمراكز والجامعات الإسلامية في أنحاء العالم. الكلمة الآن لفضيلة الشيخ عبد القيوم ابن بسم الله المشرف على دعاة الوزارة في نيبال ليروي سيرة عاطرة ونتائج مثمرة لهذه الندوة المباركة، فليتفضل مشكورا. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فضيلة الشيخ شميم أحمد الندوي رئيس جامعة سراج العلوم السلفية بجندانگر نيبال، صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور محمد بخيت الهجيلي، وأصحاب السعادة والفضيلة والحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فإصالة عني ونيابة عن فضيلة الملحق الديني بسفارة خادم الحرمين الشريفين بالهند، يسعدني ويشرفني أن أشارككم في الحفل الختامي للندوة العلمية التأصيلية التي نظمتها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة في الملحقية الدينية في سفارة خادم الحرمين الشريفين بالهند، وبالتعاون مع جامعة سراج العلوم السلفية بجندانگر نيبال، وبإشراف فضيلة الشيخ بدر ناصر الأنزي حفظه الله، وبمتابعة وتوجيه مبارك من صاحب المعالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، وبمشاركة عدد من الأئمة والدعاة وطلاب الجامعات من مختلف المدن في نيبال، حيث بلغ عدد المشاركين في هذه الندوة 130 مشارك. واستمرت فعاليات هذه الندوة لمدة يومين، وقد شرحت فيها 3 كتب، منها الوصول الستة للشيخ محمد بن عبد الوهاب، وعقيدة أهل السنة والجماعة للشيخ ابن عثيمين رحمهم الله، وجزء من كتاب العقيدة الطحاوية. فأشكركم جميعا على هذه المشاركة المتميزة في فعاليات الندوة ومساهمتكم الكريمة في إنجاحها. كما أخص بالشكر للشيخ شميم أحمد الندوي رئيس جامعة سراج العلوم الذي بذل جهدا عظيما لتنظيم وترتيب هذه الندوة المباركة. كما يسعدني أن أتقدم بجزيل الشكر وبالغ التقدير إلى معالي الدكتور الشيخ عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية، ووكيلها الدكتور عواد بن سبتي الأنزي حفظهم الله، على ما يبذلان جهودا جبارة في نشر عقيدة أهل السنة والجماعة في المجتمعات الإسلامية. كما أن الشكر موصول
लिफज़ीलत शेख बद्र नासिर अलनज़ी हफ़िज़हुल्लाह अला मुताबिअतिही अल करीमा व तौजीहिन सदीद अल्लती तुमहिदु तरीक़ निजाहिन नदवा वला अंसा फी हादल मकाम अन अतक़द्दमा बिखालिस शुक्र व तक़दीर लिफ़ज़ीलतिल उस्ताद अद्दक्तोर मोहम्मद बख़ीत अल हुजैली हफ़िज़हुल्लाह अला इल्क़ाई हाज़िहिल मुहाज़िरातिल क़य्यिमा ख़िलाल हाज़िहिन नदवतिल इल्मिया अत्तासीला व तहम्मल मशाक़ सफ़री लिअज्ल तरवीजिल मनहज सल्फ़ि सालिह बैनल मुज्तमई नैबाली व शुक्र मौसूलुन लिफ़ज़ीलति शेख फैसल अलय्याफ अल मुअज़्ज़फ़ फ़िल वज़ारा व कमा अन्न शुक्र मौसूलुन लिज़ुमलाइल इख़वा अद्दुआत अल्लज़ीना नस्क़ू व रत्तबू व अमिलू माना लैलन व नहारन लिइंजाहि हाज़िहि नदवा अल मुबारका। अय्युहल हफ़्लुल करीम, इन्न तंज़ीम मिस्ल हाज़िहि नदवात व दौरात युजस्सिदुल अलाक़ातिल मुतमय्यज़ा अल्लती तर्तबितु बैनल बलदैनि सदीक़ैन विफ़क़न लितौजीहातिल क़ियादतिर रशीदा फ़िल ममलकतिल अरबिया सऊदिया अल्लती तहरुसु कुल्लल हिर्सी अला जमअ कलिमतिल मुस्लिमीन व नश्रिल अक़ीदतिस साफ़िया बैनल उम्मतिल इस्लामिया फ़ी जमीइ अनहाइल आलम। इन दाम मिस्ल हाज़िहि नदवात व रिआयतुहा मिन क़िबल हुकूमत ख़ादिमिल हरमैन शरीफ़ैन यतमाशा मा अहदाफ़िस सामिया लिल ममलकतिल अरबिया अस्सऊदिया लिअन्नहा बल्दुन दस्तूरुहा अल किताब वस्सुन्ना व तहरुसु कुल्लल हिर्स लिनश्रिल अक़ीदतिस सलफ़िया बैनल मुज्तमआतिल इस्लामिया फ़ी जमीइ अनहाइल आलम। व अख़ीरन अतमन्ना मिन इख़वानी फ़ी वज़ारतिश शुऊनिल इस्लामिया वद्दावा वल इरशाद बिल ममलकतिल अरबिया सऊदिया व बिल अख़स अल मुल्हक़िया अद्दीनिया फ़िल हिंद अलल इस्तिमरार फ़ी इक़ामत मिस्ल हाज़िहि नदवात वद्दौरात फ़ी अनहाइ दौलत नैबाल लिअन्नहा बल्दुन तुक़िल्लु फ़ीहल मुस्लिमून व मा हाज़िहि तउम्मु फ़ीहा अज़्ज़लाल वल बिदा वल ख़ुराफ़ात बिअनवाइहल मुख़्तलिफ़ा कमा अतमन्ना मिनल इख़वा अल मुशारिकीन अयज़न अल इस्तिमरार फ़ी तलक़्क़िल इल्मि साफ़ी मिनल उलमाइर रब्बानीन साइलन मिनल्लाहि अज़्ज़ व जल अन युअफ़्फ़िक़ना व इय्याकुम लिसालिहिल अमाल वल अक़वाल व अन युस्बितना व इय्याकुम अलल हक़्क़ि वस्सैरि अलैहि व अन यरज़ुक़नल इख़लास फ़िल क़ौलि वल अमल। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अख़ूकुम अब्दुल क़य्यूम बिस्मिल्लाह अल मुशरिफ़ अला दुआत वज़ारतुश शुऊनिल इस्लामिया फ़ी नैबाल। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा। अय्युहल जमउल मुबारक, अश्शुक्र वल इरफ़ान लिसानु हालिल मुशारिकीन व यनूबु अन्हुम फ़ी कलिमतिहिम अश्शैख़ हाफ़िज़ मंदूर अल अमीनुल आम लिजमीयत उलमाए अहले हदीस नैबाल फ़लियतफ़द्दल मशकूरा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अलन नबील अमीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बाद, अय्युहर रईस लिहादल हफ़्लिल करीम अल मुबारक वद्दैफ़ुश शरफ़ फ़ज़ीलतुद दक्तोर अश्शेख़ मोहम्मद बख़ीत रद्दह अल हुजैली रफ़अ अल्लाहु क़द्रहु फ़िद दुनिया वल आख़िरा वल मशाइख़ अल किराम वल फ़ुज़ला व तलबतु जामिअत सिराजुल उलूम अस्सलफ़िया वल हुज़ूर
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अश्कुरुल्लाह अज़्ज़ व जल अव्वलन, सुम्मा अश्कुरु खादिमल हरमैन अश-शरीफैन बिल ममलकतिल अरबिय्यति सऊदिया व अश्कुरु वज़ारत अश-शऊनिल इस्लामिया व अला रासिहा फ़ज़ीलतुद डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ इब्न अब्दुल अज़ीज़ आल शेख हफ़िज़हुल्लाह, वला अंसा अल-मसूल अल-मुल्हक़ अद-दीनी फ़ज़ीलत शेख बदर नासिर अल-अनज़ी हफ़िज़हुल्लाह बिसफ़ारतिल ममलकतिल अरबिय्यति सऊदिया बन्यू दिल्ली। व अश्कुरु अल-जमी' फ़अना अतकल्लमु बैन अयदीकुम कत्तुवैलिब सगीर व मुशारिक फ़ी हाज़िही अद-दौरा। वला शक्क अन्न हाज़िही अद-दौरा अल-इल्मिय्या दौरतुन मुबारकतुन लना व शरफुन कबीर ले तलबती निबाल व कज़ालिका ले उलमाए निबाल व हाज़ा मिन हुस्न हज़्ज़िना फ़नहमदुल्लाह अज़्ज़ व जल अय्युहल मशाइख़ अल फ़ुज़ला। ला शक्क अन्न हाज़िही दौरा अल्लती कुन्ना फ़ीहा मिन यौमैनि कानल जौवल मदीनतिल मुनव्वरा व जौवल जामिअतिल इस्लामिया वलिल्लाहिल हम्द। व बाद क़लील सयुसाफ़िर फ़ज़ीलतुद डॉक्टर वद्दयफ़ वल्लज़ी मअहू मिन अद्दयूफ़ फ़नहनु हज़ीनीन अला फ़िराक़िहिम व नदउल्लाह अज़्ज़ व जल अन युतीह लना हाज़िही अल-फ़ुर्सा अल-मुबारका मिरारन व तकरारन। अय्युहल हुज़ूर वल मशाइख़, ला शक्क अन्न हाज़िही दौरा लहा फ़वाइद जम्मा व मनाफ़िअ अदीदा, मिनहा अन्न हाज़िही दौरा मिन मजालिस ज़िक्र अल-मजालिस अल्लती यहसुलु बिहा अल-अज्र व-थवाब, कमा जाअ फ़ी हदीस अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अल-हदीस अल्लज़ी खर्रजहु अल-इमाम मुस्लिम फ़ी सहीहिही व क़द बव्वबा बाबु इस्तिहबाबिल इज्तिमा' अलल क़िराअह फ़क़ाल अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मज्तमअ क़ौमुन फ़ी बैतिन मिन बुयूतिल्लाह व यतलून किताबल्लाह व यतदारसूनहु बैनहुम अल्लाह सुब्हानहु व तआला बश्शरना बिअरबअति जवाइज़। अल-जाइज़तुल ऊला क़ाल इल्ला नज़लत अलैहिमुस सकीना व गशियतहुमुर रहमा व हफ़्फ़तहुमुल मलाइका व ज़करहुमुल्लाहु फ़ी मन इंदह, लिअन्न हाज़िही दौरा अल-इल्मिय्या मिन अत-तराइक़ अल-जाद्दा फ़ी दर्सिल इल्मी व तअल्लुमी। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन सलक तरीक़न यल्तमिसु फ़ीहि इल्मन सहलल्लाहु लहु बिही तरीक़न इलल जन्नह। अय्युहल मशाइख़, ला शक्क अन्न हाज़िही दौरा सबबुन मुबारकुन फ़ी इशाअतिल इल्मी व ईसालिही इला मनातिक़ मुतअद्दिदा व अमाकिन मुतबाइदा। व कज़ालिका अन्न हाज़िही दौरा अय्युहल इख़्वा वल अफ़ाज़िल अन्न हाज़िही दौरा फ़ुर्सतुन मुबारकतुन ज़हबिय्या लित्तआरुफ़ बैन तलबतिल इल्मी व उलमाए हाज़ल बलद।
وكذلك بث روح المحبة والمودة. وأنا سمعت بأذني كان يقول البعض لبعض: والله كنا نسمع عنك كثيرا ولكن رأيناك اليوم. فسبحان الله حصلت لنا هذه المودة بهذه الرحلة. وكذلك هذه الدورة إحياء لسنة الرحلة في طلب العلم، الرحلة السنة التي كان عليه الصحابة كلهم، ومن يسلك على دربهم إلى يوم القيامة. فأيها الإخوة الكريم، أنا لا أريد أن أطول، ولكن أريد أن أخبر عن الشيخ الدكتور شيخ محمد بخيت رده الحجيلي حفظه الله عن شيء الذي أعرفه، وأنا أظن لا يعرف هذا الشيء غيري الذي حصل بي، وهي أن الله سبحانه وتعالى يسر لنا للدراسة في الجامعة الإسلامية، وكذا الجامعة الإسلامية في كلية الحديث. درست الكلية، ولما انتهيت من الكلية أردت أن أدرس ماجستير كذلك في الجامعة الإسلامية، فاستشرت من بعض الطلاب أريد تسجيل في الدراسات، فوصاني الطلبة البارعون لكي أدرس أو أحفظ مذكرات الشيخ محمد بخيت الحجيلي. أسأل الله أن يرفع قدره في الدنيا والآخرة. وأنا أختم كلمتي على هذا، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير. أصحاب الفضيلة والمشايخ، كلنا في شوق وغبطة لتكريم الفائزين أو لتكريم المشاركين في هذه الندوة المباركة، فنستأذن أصحاب الفضيلة لبدء مراسم تكريم المشاركين بتقديم وسام وجوائز تشجيعية وشهادات المشاركة. فأولا نبدأ بتكريم فضيلة المحاضر صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور محمد بخيت الحجيلي، وأدعو لهذا الشيخ فضيلة الشيخ خورشيد أحمد السلفي شيخ الحديث بجامعة سراج العلوم السلفية جندانغر نيبال، كما أدعو الشيخ عبد الرشيد المدني عميد جامعة سراج العلوم لتسليم وسام التي تقدم من جامعة سراج العلوم السلفية مع الشيخ شميم أحمد الندبي. فالآن يتشرف فضيلة الشيخ شميم أحمد الندبي مع أعضاء هيئة التدريس بالجامعة بتقديم وسام إلى الشيخ محمد بخيت الحجيلي عضو هيئة التدريس في كلية الحديث الشريف بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. وهذه في الحقيقة رمز وعلامة لإظهار حبنا مع الشيخ حفظه الله ورعاه. الآن جزاك الله خير. ما شاء الله تبارك الله.
मेरे पास नहीं इंस्टॉल हो ये नहीं करके نقرأ يعني عليكم ما كتب في الوسام هذا. مكتوب يعني شكر تقدير الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين. وبعد، تصر جامعة سراج العلوم السلفية جندان غرنيبال أن تهدي هذا التذكار بأزل الشكر وأخلص التقدير لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد بخيت الحجيلي المؤقر حفظه الله بمناسبة ندوة علمية تأصيلية المنعقدة بدعم من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة للإرشاد بالمملكة العربية السعودية وبالتعاون مع جامعة سراج العلوم السلفية جندان غرنيبال خلال الفترة 14-15 يوليو عام 2024 الميلادي، تقديرا لما أثرى فضيلته المشاركين بعد من محاضراته العلمية القيمة وأتحفهم بدرر ثمينة من كلامه وعلمه، سائلين المولى عز وجل أن يبارك في جهوده وعلمه. أخوكم في الدين شميم أحمد الندوي، رئيس جامعة سراج العلوم السلفية جندان غرنيبال. جزاكم الله خير. جزا الله شيخنا الشيخ دكتور محمد بخيت الحجيلي على استلام هذه الوسام المقدمة من جامعة سراج العلوم السلفية جندان غرنيبال، فجزاكم الله خيرا وأحسن الجزاء. وبعد ذلك نبدأ تكريم المشاركين في هذه الندوة المباركة. وبحمد الله من منظم الدورة وفر لهم شهادة المشاركة وكذلك الحقيبة لمشاركي هذه الندوة، فبحسب ترتيب الكشف عدو الأسماء، فكل واحد يأتي إلى المنصة ويستلم هديته. فأولا عدو فضيلة الشيخ شفيع الله المدني عضو هيئة التدريس بجامعة سراج العلوم السلفية جندان غرنيبال، فليتفضل لاستلام هديته. ويقدم الشيخ شميم أحمد الندوي شهادة شكر تقدير وحقيبة لفضيلة الشيخ شفيع الله المدني حفظه الله. كما أفيدكم أن هذا الشيخ أيضا تخرج من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، وحاليا هو يقوم بالتدريس في جامعة سراج العلوم السلفية جندان غرنيبال. كما عضو المشارك الثاني الشيخ وصي الله المدني عضو هيئة التدريس بجامعة سراج العلوم السلفية جندان غرنيبال، ويقدم هديته الشيخ الدكتور محمد بخيت الحجيلي حفظه الله. دودو بيجا كما कह रहे हैं हमारे प्रचार के लिए बता दीजिए कि बैग हमारे كما عضو الشيخ عبد الجليل الرياضي عضو هيئة التدريس بجامعة سراج العلوم، فليتفضل مشكورا. ويقدم جائزته الشيخ فيصل العياف. كما عضو الشيخ زبير أحمد السراجي عضو هيئة التدريس بجامعة سراج العلوم، فليتفضل مشكورا. فضيلة الشيخ خالد السراجي عضو هيئة التدريس بجامعة سراج العلوم. فضيلة الشيخ سعود أختر السلفي عضو هيئة التدريس بجامعة سراج العلوم. فضيلة الشيخ إرفان أحمد النعماني عضو هيئة التدريس بجامعة سراج العلوم. ويقدم هديته التمس من الشيخ خورشيد أحمد السلفي حفظه الله أن يقدم هدية المشارك.
الشيخ حافظ عبد المتين السراجي عضو هيئة التدريس في حلقة تحفيظ القرآن بالجامع سراج العلوم. الشيخ حافظ محبوب السلفي عضو هيئة التدريس في حلقة مدرسة ضياء العلوم شنروتا. كما التمس من الشيخ عبد الرشيد المدني عميد جامعة سراج العلوم أن يقدم شهادات للمشاركين. فعدو عبد الخالق أبو الكلام طالب في جامعة سراج العلوم. إرشاد أحمد شهيد علي مسلمان. مجيب الدين قطب الدين. عضو الشيخ عبد القيوم المدني المشرف على الدعاة إلى المنصة لكي يقدم شهادات الشكر والتقدير للمشاركين. مجيب الدين قطب الدين سهيل أحمد محمد رفيق. محمد ثمامة محمد تسليم. التمس من فضيلة الدكتور عبد الغني الكوفي إلى المنصة لتقديم شهادات الشكر والتقدير. كما التمس من الدكتور شهاب الدين وكيل جامعة سراج العلوم السلفية جندنغر نيبال إلى المنصة. طيب محمد محسن صغير أحمد المشارك. محمد محسن صغير أحمد. محمد افتخار رمضان علي. محمد افتخار رمضان علي. عبد السلام محمد اختر. عبد السلام محمد اختر. عبد الحق عبد الخالق. عبد الحق. محمد سعيد محمد منذر. محمد سلمان أحمد حسين. انتصار عالم شمس الدين. शहबाज आलम महबूब आलम यहाँ जल्दी दीजिए बात करें हीरो देगा हीरो होगा एक हीरो दो निशान लगा के हाँ हीरो दो चला नहीं पहले क्या बोला दुआ के बोले मिले हाँ दुआ के बोला लो शेख ये नहीं तो निकल जाए ना इनको दे दो ना शहबाज आलम महबूब आलम कौन है शहबाज ये ठीक है उसके बाद इजहार मियां अब्दुल गफ्फार सलमान हो गया तुम्हारा आज तुम्हारा नाम हो गया ना जिनका नाम हो गया चलो तरतीब के साथ है इंतसार 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 हो गया जी इंतसार शहबाज आलम हो गया तो इजहार मियां इजहार ये है ना तुम्हारा क्या नाम बेटा है मोहम्मद सईद देखिए उनका चला गया
وبعد ذلك ندعو الإخوة الدعاة لاستلام شهاداتهم. فألتمس أولا من الدكتور عبد الغني الكوفي أن يتفضل المنصة لاستلام شهادته، ويستلم شهادته من الشيخ الدكتور محمد بخيت الحجيلي حفظه الله. كما عدو الدكتور شهاب الدين عظمة الله وكيل الجامعة بجامعة سراج العلوم. كما عدو عبد القيم بن بسم الله. الشيخ برويز عالم، الشيخ فيصل عزيز، الشيخ صلاح الدين خان، الشيخ عبد الحق عبد الصمد، الشيخ إنعام الله محمد شفيق، الشيخ عطاء الرحمن، الشيخ محمد هارون، الشيخ مجيب الدين، फैसल आपको हो गया आपका। طيب نكمل يعني اسماء المشاركين: غلفان احمد نور محمد، غلفان احمد نور محمد، عبد الحق محمد اسلام، دانش عمير. فادعو الشيخ जिनके हाथ से दिलाना है उनका नाम बुलाइए। अरे वो लेने में आता है ना, वो खड़े रहते हैं, वो खड़े होते हैं। नहीं बताइए ना, डॉक्टर मंजूर है, मशहूर है, बुलाइए तो उनके हाथ से दिला दीजिए। वैसे बात कर रहे हैं? नहीं आ रहे हैं ना, बुलाए। فعدو الشيخ منظور أحمد الأمين العام لكلية عائشة الصديقة إلى المنصة لتقديم شهادات المشاركين. गुलफान को तरतीब क्या है? गुलफान के बाद अब्दुल हक मोहम्मद इस्लाम, दानिश उमैर, जी अब्दुल रशीद मोहम्मद असलम। عدو فضيلة الأخ مشهود عالم نيبالي إلى المنصة لتقديم شهادات المشاركين. चलेगा चाहे उर्दू ही में आप मैं अब्दुल रशीद मोहम्मद असलम, मोहम्मद इरबाज, मोहम्मद सलीम, मोहम्मद इरशाद, मोहम्मद हाशिम। इसी तरह मैं बड़े ही अदब एहतराम के साथ फजीलत शेख अनीसुर रहमान मदनी से गुजारिश करूंगा कि आप स्टेज पर तशरीफ़ ले आएँ और मुशारकीन को शहादा से नवाजें। ये कौन है, क्या नाम तुम्हारा? मोहम्मद इरशाद। तो मोहम्मद अब्बास,
मोहम्मद अब्बास आलम, मोहम्मद अखलाक, मोहम्मद शाकिर, सैफुल्लाह, इनामुल शेख, अब्दुल रकीब नूर मोहम्मद। इसी तरह मैं बड़े ही अदब एहतराम के साथ उस्ताद मोहतरम फजीलत शेख मोहम्मद असलम अल मदनी से गुजारिश करूंगा कि आप स्टेज पर तशरीफ ले आए। इनामुल, तुम्हारा नाम है? अब्दुल रकीब नूर मोहम्मद, शुएब अख्तर मोहम्मद ज़हूर, शहबाज आलम मुजीबुद्दीन, कलीमुल्ला मुशर्रफ हुसैन, सुहेल अहमद शमसुद्दीन। मैं बड़े ही अदब एहतराम के साथ फजीलत शेख मोहम्मद नसीम अल मदनी से गुजारिश करूंगा कि आप स्टेज पर तशरीफ ले आए। जल्दी करो बेटा। सोहेल शम्स, मोहम्मद राशिद, अनवर अली, जाहिद अम्मार, शेख रहमतुल्लाह, नदीम अहमद, एजाज अहमद, इसी तरह मैं बड़े ही अदब एहतराम के साथ फजीलत शेख मोहम्मद अतहर अल मदनी से गुजारिश करूंगा कि आप स्टेज पर तशरीफ ले आए। आइए। अरे लेने के लिए आए थे अभी भाई नंबर ना। अरे दे दो असली बात में शेख रहमतुल्लाह, नदीम अहमद, एजाज अहमद, मोहम्मद कामरान, रहमतुल्लाह ज़मीर, फैसल जहांगीर, मोहम्मद साकिब, मोहम्मद साद इकरामुद्दीन। इसी तरह मैं उस्ताद मोहतरम फजीलत शेख अब्दुल शकूर अल मदनी से गुजारिश करूंगा कि आप स्टेज पर तशरीफ ले आए। मोहम्मद सुफियान, शमशेर आलम, फाइज अहमद, बैतुल्लाह, असदुल्लाह, मोहम्मद सहराब, अजीज मुसलमान। मैं बड़े ही अदब एहतराम के साथ फजीलत शेख शराफत हुसैन अल-सलफ़ी से गुजारिश करूंगा कि आप स्टेज पर तशरीफ ले आएं। अजीज मुसलमान, मोहम्मद नूरशीद, इंज़मामुल हक। मैं बड़े ही अदब एहतराम के साथ उस्ताद मोहतरम फजीलत शेख शफीउल्लाह अल मदनी से गुजारिश करूंगा कि आप स्टेज पर तशरीफ ले आए। अतीकुर रहमान निज़ामुद्दीन, मोहम्मद इरबाज शेख, अफजल हुसैन। मैं बड़े ही अदब एहतराम के साथ फजीलत शेख हिफ्जुर रहमान साहब से गुजारिश करूंगा कि आप स्टेज पर तशरीफ ले आएं। जामिया सिराजुल उलूम के असातिज़ा और जो बच गए हैं जी दुआ, जामिया सिराजुल उलूम के असातिज़ा और जो दुआत बच गए, जो दुआत रह गए, उनके हाथ से दिला दीजिए। उनका नाम पहले बुला लीजिए। अच्छा। और किसी को बाहर से बुलाने की जरूरत नहीं है। अच्छा। और किसी को नहीं, जामिया दे रहा है तो दुआत ठीक। हाँ, सब शेख हनीफ, शेख दुआत तो सब ले चुके हैं ना। शेख हनीफ ले चुके हैं नहीं, मतलब उनके हाथ से दिला दीजिए। अच्छा, दिला दीजिए। शेख हनीफ और शेख शराफत इन लोगों का भी नाम
बुलाइए इसको, उनके हाथ से भी दिलाइए। ये सर्टिफिकेट जामिया दे रहा है, तो जामिया के सारे असातिज़ा इसको देने में शरीक होंगे। उसके बाद दुआ बुला लें। हाँ, दुआ जामिया का असातिज़ा को पहले बुला लीजिए, उसके बाद ये चले जाए तो दुआ मशहूर से दिलाए जी हो। नहीं, आ गए जामिया के बचे हुए असातिज़ा को बुला लीजिए जी। और उसके बाद अफजल हुसैन मोहम्मद यूसुफ, जुबैर अहमद उबैदुल्लाह, मतियुर रहमान अब्दुल अजीज, अरशद अब्दुल रहीम। अरे होते नहीं आओ तो यार। अरशद अब्दुल रहीम, अब्दुल रशीद, हाँ, जुबैर अहमद उबैदुल्लाह, अब्दुल रशीद, मोहम्मद नसीम मुसलमान। मैं बड़े ही अदब एहतराम के साथ फजीलतुल शेख वसीउल्लाह अल मदनी से गुजारिश करूंगा कि आप स्टेज पर तशरीफ ले आए। बरकत अली मुसलमान, साजिद कमाल अतीकुर रहमान, मोहम्मद वसीम, मोहम्मद हुसैन, मैं बड़े ही अदब एहतराम के साथ उस्ताद मोहतरम फजीलतुल शेख अनीसुर रहमान मदनी से गुजारिश करूंगा कि आप स्टेज पर तशरीफ ले आए। मोहम्मद वसीम, मोहम्मद हुसैन, इरशाद अहमद, मकसूद अहमद, वसीउद्दीन सलाहुद्दीन, अब्दुल वहाब मुसलमान, उबैदुल्लाह फैसल मुसलमान, हो ही गया, अब्दुल रहीम, अब्दुल खालिक, अमरुल्लाह फैजुल्लाह, अब्दुल खालिक, फजीलतुल शेख अब्दुल खालिक अस्सलफी, उन्हीं की शहादत लेके रुकाओ। शेख मोहम्मद अतहर अब्दुल रहीम अल मदनी, नूर मोहम्मद। क्या कहा? मैं बड़े ही अदब एहतराम के साथ मौलाना ताजुद्दीन सराजी से गुजारिश करूंगा कि आप स्टेज पर तशरीफ ले आए। सनदियाँ आए अरे वो तो दे तो दिए कम से कम। वही शेख खत्म हो गया। नूर मोहम्मद सराजी, सईदुर रहमान फहद, अशेख फुदैल अहमद अल मदनी, अब जो तो बताइए अब्दुल हादी मुसलमान। मैं बड़े ही अदब एहतराम के साथ फजीलतुल शेख अबुल कलाम अल मदनी से गुजारिश करूंगा कि आप स्टेज पर तशरीफ ले आएं। अब्दुल हादी मुसलमान, अशेख एहतशाम सलाहुद्दीन सलफ़ी, अशेख मुजीबुर रहमान शकील अल मक्की, अशेख हफीजुर रहमान मुगीस अहमद रियादी, अशेख अब्दुल रशीद रियादी। देखा बुलाएं तो देखा बोले हैं ना। मैं बड़े ही अदब एहतराम के साथ फजीलतुल शेख अबुल कलाम अल मदनी से गुजारिश करूंगा कि आप स्टेज पर तशरीफ ले आए। मोहम्मद आसिम सिराजी, समीउल्लाह आलियावी, फजीलतुल शेख हाफिज मंदूर अल मदनी। हाँ बुलाए रहे, बताना बुलाए रहे। हाँ, शेख दियाउद्दीन रियादी, तौफीक अहमद सिराजी, अब्दुर्रहमान शाह, शहाबुद्दीन,
الشيخ वसीम المكي, قاسم शादाब, मोहम्मद अदीम अलमदनी, वलीद शेख अब्दुल रहमान, शमशाद अहमद अब्दुल हाफिज, मोहम्मद फैजुर रहमान, अदनान फैसल, मोहम्मद साकिब जहीर अहमद, शेख ताजुद्दीन असराजी, सईद रहमान के नंबर तो बोले तो सईद रहमान फहद, सबके मिला ताजुद्दीन के नाम के ऐलान करो कि शहादा बांटा था। वही सबके बहु अल्लाह के फजल व करम से अब हम इस हफ्ले ख़ितामी के इख्तिताम तक पहुँच चुके हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब के लिए ये नदवा मुस्मिर और मुस्मिर नताइज से मुस्तफ़ीद होने की तौफीक बख्शे। और इसे आप हजरात के लिए खाने का इंतज़ाम यहाँ किया गया है, कल की तरह वहाँ पीछे खाना लगा हुआ है। अपने ज़ौक़ के एतबार से जो भी खाना चाहें आप खाने से फारिग हो जाएं, फिर उसके बाद भी इंशाअल्लाह ताला आप यहाँ से जा सकते हैं। ख़ास तौर से मैं अपने अजीज़ तलबा से कहूँगा कि कोई हंगामा ना करे, लाइन में रह करके खाना लें, तरतीब से रह करके। क्या करना तुमने है कि नहीं ये वो हमारे बिल्कुल ये रख दिया ना। खाने के लिए तैयार है। नहीं मुझे लाइन में खड़ा हो गया था, लाइन से हटा दिया लाइन में, तो लाइन में खड़ा है। तुम्हारा
नहीं तो शायद है ना ये शेख इब्राहिम को दीजिए हम करे जाते हाँ कश्मीर नाम के शहादा बनाओ उसके मतलब कह दीजिए ना किसी के पास इस्लाम की शहादा हो बदल में